Gibirahan nako ang iyaan ni Mrs. Human ko niya gichismis nga waskay uway sulod ang kana ganing perti na nimong adjust kung unsaon nimo pagdawat nga dili na jud matagan og anak sa imong asawa. Pero sungugon pa jud kas mga tao sa imong palibot nga blind sa kamatuoran. Tawagan na lang ko sa pangalang Edmond. 35 anyos na ko DJ Sam ug minyo na ko sa kong asawa nga si Erica. 11 ka tuig naming minyo ni Erica DJ Sam, pero wa pa jud mi nabiyayaan og anak or mas daling ingnon nga dili na jud. Human nga nakumpirma namo sa doktor nga dili na jud makahatag si Mrs. og anak kay lagi kulog daw ang iyang matres. Pila ka semana pod nako nga giproseso ang tanan DJ Sam, ingon man si Erica. Kay parehas ming duha nga mahilig og bata. Apan wala mi mahimo kay pagbuot man ni sa kahitasan. Kinahanglan namong dawaton ang tanan. Gi-comfort na lang nako si Erica DJ Sam kay dili ko gusto nga huna-hunaon niya nga kulang mi. Kay sa tinuod lang, love kay nako ang akong asawa. Gani, kami lang ang nasayod sa tinuod. Kay dili ko gusto nga husgahan sa mga tao ang akong asawa. Dili ko gustong masakitan siya. Mas maayo na lang nga magpabilin lang sa among duha ang tinuod. Wa mi gisultihan na bisan isa sa among pamilya. Bisan sa mga katuigan nga wa mi anak, nagmalipayon man sabtahon mi DJ Sam. Hangtod nga one time, miagi ko sa tambayanan namo nga purok o gisungog ko nilag, wasgay man di ay kapre. Sabay tapik sa ako ang abaga. Nainsulto ko DJ Sam, apan ako lang gipugnan kay lagi dili na ko gusto gubot. Nangutahan ako sa akong pare kung kinsa nagikan nga istoryaha. Og ingon pa niya, gikan daw kang Merly, ang iyaan mismo ni Erica. Kini si Cha Merly DJ Sam, 42 anyos na ni siya. Dalagang guwang, suyaon pa jud. Hinuon, hubagon man sab ni siya og medyo lamion pod. Wa lang joy mi dare nga manguyab ani nga bayhana ni kay ilado maning chismosa og maldita. Sa kalagot na ako DJ Sam, nag-set up ko og inom sa amo ang balay. Kay maayo man pud nimo inom akong misis o kabalo pud kong inom raywa sa iyang iyaan maong gi-invite pud namo. Nisakay pud si Tia Merly sa ako ang patibong DJ Sam og samtang gainom pa mi. Sikihan pa ko niyag sungog nga baog lagi daw ko. Giyagayagaan jud ko niyag taman DJ Sam, maong naglagot kog samot. Nakaingon jud ko sa akong sarili, bantay lang kaunya. Una nga nahubog ang akong misis DJ Sam. Maong giplastar na nako sa kwarto namo o gisiguro na akong hagok na siya bago ko mihawa. Ug samtang si Tia Merly, nakita na ako nga mi aksyon nagbirig-birig sa kahubog. Gibiran ako siya galit DJ Sam o gidala sa bakanteng kwarto namo. Didto na ako siya gikurambos og taman. Og wa gyud pud mi balibad ang kurimaw, ingon sa nag-enjoy pud og taman. Nakaduhaan jud na ako siya atong gabiuna DJ Sam, ug daw nakulangan pa kay nagpanila pa man. Pero ako nang giundangan. Kay apil naman to sa akong balos niya, ang mabitin siya. Pagkaugma, pagmata nako, niuli na daw si Merly DJ Sam og ingon pa sa akong misis kay naglain lagi daw ang iyang lawas, daw gibunal-bunalan. Milabay ang usa ka bulan, niugong ang balita nga buntis daw si Merly. Didto na ko nakuyawan DJ Sam. Kusog na kayo ang kulba sa kong dughan, kay duda ko nga ako jud ang amahan niini. Kay wa magid pud in taon gidungog si Merly nga dunay boyfriend. Nahadlo ko basin mo kalitra siyag panabi ug moabot unya sa akong asawa ang chismis. Dili ko gustong masakitan ang akong asawa nga si Erica. Kay love kay nako siya DJ Sam. Apan grabe na pud nako ka stress aning butanga. Unsa may buhaton nako no DJ Sam? Tambagi taon ko ninyo. Pinaagi sa comment section kay ako jud nang basahon. Imong follower og tigpaminaw, Edmond.